Okay, ready. Sinong first? Me. Si Manang na ano yung first? Why? Why si Manang first? Kaya she is Manang, she is big. Wait lang ha, ng ano lang ka ng... Daddy, can I do it myself? Yeah, but ano... What? Dungan. Anong duwan? Dungan, let us all make together. Okay. Like that. Together ha. Later lang Manang, later. Daddy. Wait lang Bobo, ano kayo mo Bobo? Daddy, I want the big one. This is the big one, no? No, this big. Oh my goodness. Hindi ka ni... Papa, no, dami kami sa Then what is your Macy watch? Si Bob ang bigger one, si Daddy ang small. Oh. Ano mo yun? You see your work also. Kaya gusto gida ni Bob ya big. Gida ko na yun. Oh, Bobo? Papa, did you Bobo? bring? Oh, you hold na. Daddy, Dali lang gida, dali lang gida. well, just like me, Yuta. Oh, get na ka mo tag sa isa. Sige na. Sige naman ang go. Oh, come on. Papa, ginutang mo si Macy sa office. Yeah, kay nag-alisan nun sa meeting ni Papa. Nag-join siya sa akin. Oh, it's coming out. What? What? Sige po, push pa ko. Good job. Good job, daw. Like that lang ba naman ang... What? Okay. Ooh, yours is good. Let's skip to the other one. Is it good? Taste ano? Yeah. Ew. Early Halloween ba? Kalon si Mudud. Abi mo gitugangan ko na isa kakat nga all-purpose diya. Andin? Kundi nami iya sabor. Kaya kung wala tamis tamis na. May tamis. Pambata. It's coming out. Dana ko yan. Only two lang ako. Good Why? job, Bob. Down. We bake and we frost. Cupcake. Cupcake. Wala na. Wala na di sa sunod sang... Nang Oven? isa ni ng ano ni kabilog ng 12 plus 6, 18. Ay, 18 lang. Tita mo naman na. Oo. Dapat kaya 12 lang. Later Tao na din na. i-eat guys. Sa kay ano pa ka mo. Ari pa ho. Ma-lunch pa danay. Nag-eat na Nagkaon na cupcake. sila. What? Hindi katulog. May sprinkles pa git? Ili ko ni skirt dali sa iyangan mo. Kaya sa babaw. Di sa kabalo na. Bob, ako anay Bob. Take lang si Mano. Ari, baby. Ari pa ho, ari. Take si Okay. Wait, I will push it down. Na-push ko down. Si Wait Boy naman, Ate. gani. Si Boy Ate. Ikaw si Girl Ate. Si Girl Ate. Girl Ate. Bobo, you hold here, oh. Girl Ang dira, oh. Ate. Si Okay. Girl Ate. Daddy, ako Ate. this one now. Girl Ate. Early Halloween. Happy Halloween, early. Ang atik na baby si Macy Gid. Daddy looks smaller na ako. Macy Gid. Apate, apate, apate. Aha.
Guys, nag-fall down ng Dance na kami, no? Pwede pa yung baby girl ko mag-dance kay papa. Oh, you put sprinkles. Pastor na, put sprinkles. Daddy, may more pa na yun. Namot si Macy. Oh, bigid ang kay Bob kaamos nung kay Bob. Enough. Oh, you put sprinkles na. You put na. Hey, Give me that. Enough na ha. Yukot lang magiday. Okay. sprinkles. Ay, sasigaw na ako. Oh, pati. Si Macy.